минҳа охар мега бачам ҳар гоҳе ки ягон мақсад бадие ё ягон нороҳаткунанда амале ай тарафи занҳо ба шумо шид дарав ғазабнок нашед, дарав ғазабнок наша. Хаяка агар яке и корш нороҳатат кард бо як кораки дига ки дора ки роҳат мекунӣ бо як кори дигаш мега розӣ мешавад. Аиш розӣ нашидӣ, аиш розӣ мешавад. барои ҳамин аи дунё ака ҳамаи кори зан сар ба сар барои мард мувофиқ намед. ман як замоне дар минбар будам, баъд бисёр хоҳишо шуд ки дар бораи ҳаққи зана ҳаққи мард гап зад. ҳамин ҳаққи занака қатъи ҳаққи мардак ман 10 ҷумъа гап задагиам 5 соатӣ. баъд вақте навбати занака омад хай гоҳ як эҳсосотӣ мешидем. хай баъзе занҳое ҳастанд ки ҳурмат намекарданд, ба қадри мардакон намерасиданд, мардаконро ҳақорат мекарданд. хай баъд мо эҳсосотӣ мешидем, баъд сахт ҳамита зери танқидшон мегирифтем. баъд як одами бисёр хиратманд доштем, худо раҳмат шудамур мавлоно мегуфтанд, ҳамин бигем меҳроби масҷида шитагӣ буд, ман дар болои минбар. баъд вақте ки буд мекам мефаромадам, баъд мегуфт бисёр танқиди сахт кардӣ, лозим набуд. хай ман мақсад охи чизи будагира гуфтам. дуруст мегуфт, ака ба тариқи шӯхӣ мегуфт. мегуфт охи намедонам ана иҷо боз сабт рафтеса и гап камтар гапи иҷо боз сабт рафтеса и гап камтар гапи ана ла тазрибу ло. мегуфт шумо ҳатто ҳамин занҳоро бародари азиз асирҳои худо мегуфт. ё мегуфт асирани ё ранги як одам дар дасти пленник боша, ин заложди боша, чӣ хел шариат бо онҳо муомилаи хуб кардагиад. мегуфт инҳо дар дасти шумо, инҳо дар дасти шумо мисол ба ҳисоби асирҳо ҳастанд. шумо дар ҳаққи асирҳо зулм накунед. барои ҳамин ҳақиқатан чизе ки паямбар гуфтааст бародаро, мо бояд ки сухани паямбари нозанина ҳеҷ вақт бояд нашканем, зеро ки ӯ ба нафъи моай, ӯ ба фоидаи моай. ба залали мо мешид, ҳеҷ вақт худои меҳрубон ӯро барои мо муаррифӣ намекард ки паямбар барои шумо карим ва раҳим аст. аз ҳамин лиҳоз иншоалло хай ҳотамшо бачаи худо муомилаи хуб куна, таъсираш дар фарзандо ҳам мегузаштад. яъне фарзанде ки таваллуд мешавад, ҳатто ҳам фарзанди хуб меомад. лекин агар муносибатҳои бад мешидай, ҳамо дар ҳамли занам залал доштад. вақте одам муносибати бад мекунӣ, вақте зарбш мекунӣ, вақте ҳақоратш мекунӣ, ҳамо фарзандам фарзанди нохуб берун мешидай. баъд бисёри вақт баъд мегӯем бачаи чӣ хелӣ шид. охир деки агар бубинӣ аз рӯи ҳамо характеру рафтори худ чидагии, ҳамин таъсираш дар ҳамо ҳамли бигем занҳо ҳам мегзара. бародар азиз, худои меҳрубон зиндагиҳошона хуб куна, зиндагиҳошона негардона. ва аллои меҳрубон гуфти ҳамон шоиро ки як нукта бас аст, агар шуъур аст, варна чу чароғ пеши кур аст. барои одами иншоалло дарк мекардагӣ як ишора худшам кифоят мекунад. вале одаме ки нафаҳма, бародаро, шабу рӯз ки дар бехи гӯш бугӯй, мегаранд ҳамин як рӯшаниро дар пеши одами кур монданай. барои ҳамин зиндагӣ яъне иборат аз ин нест ки фақат ман фикри ҷогаи хоб мекунам. пушти инда масъулиятҳои хеле зиёд аст. бояд ҳамаи масъулиятҳо, ман рости худман бародаро, ҳоли адади талоқ аз соли гузаштара нигоҳ кардам 11,000 буда расмӣ. камтар ташвишовар аст. баъд чела фикр мекунӣ ки чӣ ба ҳамин зиндагиҳо пош хӯрдисам. рости ҳар як одам баъд як чизера миёрида. мисол ман худам ба худам мемондам, мегуфтам иллати якумаш бекори ҳамин бачаҳои мо аст. агар вақте кор накунанд,
همین کار نکردی دو داره ازی پیش زنک دا بی قدر میشه همین دویم در درون خانه نگاه کرده همین خانه دارید زنم در اون خانه تم در اون خانه خب چخیله همین ایستادی همین دلگیر میکنی دیا همه را دلگیر میکنی شومت میبینه همین تاجیکی ما میگه ایودن بیکار ناکاره بیکار خدا بیزار یعنی همون درون ده هم شومت میبینم به قدر میشه اخیر ندارم میگه اوخی ای مرده که زنه که چی نمیبروی مقصد یک پای کار جای پای زندگی شای میستی همون چشمکی تا چشم نگاه کرده اوخی آیسته دیگه هم میگه پا کار قدرت گم میشه این یک سبب علت جدا شوه بیکاری باشه دیگه میگم ممکن که سبب علت همه انا کم ترک چی بگیم تاثیر قواهای سیم ای خانه مقصد تاثیر انا خشتومنا های یا خواهرامونه یا ابهامونه اصلا همین زنها در این چیزا بسیار دخالت میکنن اینها هم سبب میشوند که زندگی ها ویران شود سیم بله سیم اکا فکری مایده میگم همین خانه ایده که اکا نمیدونم میگه پیما تو چی اندازه کی را مقبول میشه نمیشه خانه ایده که اگر لجامی زن در دستی لجامی خانه در دستی زن باشه اگر لجامی خانه در دستی زن باشه همین جا هم کار ویرونه وقتی خدا میگه که الرجال قوامون علی النساء قرآن میگه که کنترل و لجام و رهبر خانه باید مرد باشه ایره الله گفته وقتی که ما همین جا را ایواز میکنیم همون کنترل رئیسی و لجام دستی او دا میتیم خودمون مقصد خدمتگار و معاون میشیم همین جا کار کمتر رنگش بارش همش دیگرگون میشه من در یک زندگی رفتم و بسیاری چیزا دا میرم یک زندگی دا دخالت کردم در رفتم و خدای مهربان قسم پدرش برکم دا گفتم تقایی خیلی چخیلی کنیم که همین زندگی را چخیل کنیم بچه ها ما را فیراد کردای بچه ها که فیراد کرد چخیلی کنیم دلش بزنش کشیده استای چی میگوید؟ گفت همه بگوی جیا گپا بگوم همه گپ دست همیو چش دای دست مده نیست مقصد همیو چش میدونم اگر همیو چش روزی ها بگه ساز میشوه اگر همین پرینسیپی سایگیش رو بیستد کار نمیه این همی علکه خودش معلومه که وقتی کار در جای خودش نرفت معلومه شاید که برادرها زندگی ها دیگر تحصیل شگون میکن شیخ سعدی میگه دری خورمی بر سرای ببند که آوازی زن از او برآید بلند در کام خانه که آوازی مردک و آوازی زنک بلند شد شیخ سعدی گفت دری برکت خیر اوجا ببند اوجا دیگه برکت خیر نیست یا ای گپی من مادرها خفه نشود این سخن الله های هر کس در جای خودش باید هر کس در جای خودش خداوند برای کسی که جای را معین که باید ایمون جای خودت مقصد بالاتر یا پایینتر قدم نزنی خداوند ایمانمون کامل کنه خاتممون بخیر کنه بازم تویشون مبارک کنه و الله همه ما و شما را در پناه رحمتش نگهدار. سلام علیکم و رحمت الله.